करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद साहित्य परिषद केन्द्रापड़ा जिलार अपराह्नर अधिवेशन को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछंती सुभाष भाई। कार्यक्रम रे अंश ग्रहण करिवे करिछंती सुश्री नयनापा मीरापा एवं परे भागीरथी भाई आसवे एवं काव्य कवितार जो धाराटी प्रवाहित हुए मां को पाई समस्त सारस्वत सतीर्थ मान को मध्य अनेक स्वागत जनाऊँ। यही दुई दिन परे मांकर जन्मोत्सव जन्मदिन सबुआड़े पृथ्वी सारा पालित हम, विशेषकर भारत वर्ष रे। पंडिचेरी आश्रम रे प्रभु श्री अरविंद साधना दर्शन को पाथेय करी माँ गोटे अपूर्व कार्य को पृथ्वी रे संपादन करिया को जगत आसते। जिते प्रभु को पचरा जाउथला मांकर जो आगमन होइछि पृथ्वी को तांकर जो धरावतरण होइछि और डिसेंट ऑफ द सुप्रामेंटल अतिमानसर जो अवतरण हबो ए दुटा भितर किछि पार्थक्य अछि कि ना मां निजे अतिमानसर अवतार। 23 सेप्टेम्बर 1935 रो ए प्रश्नर उत्तर रे प्रभु लिखिथिले The mother comes in order to bring down the supramental. माँ एठिक आसिछंती अतिमानसिक अवतरण कराइबा पई। It is the descent which makes her full manifestation here possible. तेणु तांकर जो पूर्ण प्रकाश एठी घटिछि से पूर्ण प्रकाश रो विशेष कारण ते होछि जेहेतु एटा संभव होइछि, संभव तो हुए नाही, एटा गोटे असंभव होइछि ताले एई अतिमानुषर अवतरण हेउछि तार कारण जो कारण रो इट इज द डिसेंट एई अवतरण हबार थिबारु मांकर प्रकाशटी संभव होइछि। ताले मांको जन्मर बा तांको धरा अवतरणर मूल कारण जे अतिमानसर अभिव्यक्ति पाई बा तार अतिमानसर अवतरण पाई मां निजे क्षेत्र प्रस्तुत करिया पाई मनुष्यर चेतना को प्रस्तुत करिया पाई ये पृथ्वीर चेतना को प्रस्तुत करिया पाई मां निजे स्व शरीर आसिचंदी। कारण मनुष्यर इतिहास रे विवर्तन इतिहास रे सबुठार बड़ घटना हेबो अतिमानसर अवतरण। यही घटनार वर्षे पूर्व मांकर जन्मदिन 21 फेब्रुआरी प्राय पालित हुए। 22 फेब्रुआरी 1934 रे जने साधक प्रभु को चिठी लिखिले I asked the mother last night to kindly let me know the correct year of her birth. I am waiting to hear from her. गतकाली राति रे मो मां को प्रश्न पचारली दया करी मते जानिबा को दियंतु आपण वास्तव रे केउ मसिया रे जन्म ग्रहण करिसंती आ ई उत्तरटी मो तांको ठारो आशा करूछि एवं सेति पई अपेक्षा करूछि। श्री अरविंद कोनोसी गोटे न्यूमेरिकल फिगर जेमति आमे आम जन्मदिन रे देई पारु सेपरि देले नाही बरं से कहले आई डोंट सी व्हाई तमे काहे कि सेपरि चाहूछो। ए गोटे उत्तर रो संक्षिप्त उत्तर बुझा पड़ुछि मांकर जन्मदिन भाव रे आमे प्रथम जो धरावतरण रो
दिनटी को 1878 फेब्रुआरी 21 तारिख धरुछु सिना ये तो मनीष मानकर काम से कथाटे भी कह जाइछन्ति प्रभु कहिछन्ति जेतो से तक पचारले तमे कोन पई एते आग्रही मांकर जन्मदिनटी को जानिया पई प्रभु से लिखुछन्ति सेही दिन से मां का जन्मदिन जाइछि 22-23 फेब्रुआरी रे ई सब कथावार्ता होछि 22 तारिख रे से कहले तुम कहीं आई डोंट सी व्हाई मु जानियो मु जानि परने तुमरो कोन पई एते आग्रह मां का जन्मदिनटी जानिबा जन्म वर्षटी जानिबा से तो से कहछन्ति द रीजन व्हाई आई वांट टू नो द ईयर ऑफ द मदर्स बर्थ इज मां का जन्मदिन रो बा तांको धरावतरण रो से वर्षटी जानिबार कारण अछि फॉर द मोमेंट गुटे मुहूर्त पई ओनली अ सर्टेन क्यूरियोसिटी एटा जानिबार मोर आग्रह कौतूहल जन्म छि मो भीतर दो देयर मे बी समथिंग डीपर बिहाइंड होय तो तार गोटे गभीरतर गोटे किसी पश्चात थाई पारे किंतु मो भितर गोटे कौतूहल ही अछि तापरे प्रभु गोटे बड़ अपूर्व उत्तर देइछन्ति जने जदि कहे तांको भितर आग्रह अछि जानिबा को मां को जन्मदिनटी को क्यूरियोसिटी इज द रीजन तेटो प्रभु कहछन देखो कौतूहल क्वचित गोटे प्रॉपर मोटिव बोली विचार करा जाई परिबो क्यूरियोसिटी इज हार्डली ए प्रॉपर मोटिव एटा गोटे यथार्थ मनोभाव नही पारे लोक माने कथा काहे की पचारंती पीपल आस्क दिस थिंग्स बिकॉज़ दे वांट टू गॉसिप अबाउट द मदर मां का जन्मदिन रे बा तांका जन्मदिन परे बा मां का संपर्क रे आमे जहां भी किछि आलोचना करू से आलोचना भितरे आमे भी अछंती प्रभु को कहवा कथा दे वांट टू गॉसिप अबाउट द मदर मां का संपर्क रे से माने एणु तेणु गपिबा पई एभଳି गुटे कौतूहल को निज भितरे पाली छंती गपियो एज अबाउट ऑल थिंग्स एंड इन द सेम स्पिरिट सेही गुटे कौतूहल रखी छंती आ सब बळे उत्साहटी बा स्पिरिट पछती हेउची जे गसिप करबा मां का संपर्क रे एणु तेणु अनर्गळ गपिबा कहीं केते परि होची आम चेतना रे कोठी गोटे त्रुटि अछि जोथि पई आमे मां का संपर्क रे गपुचु it is this constant action from the lower human motives of the ordinary consciousness which keeps people from living within and prevents the transformation of the physical nature हमें ओडिया भाषा रे कथा कहते ना पिठा खाइबा लोक से बिंद काई गणियो पिठा रे केतटा कणा अछि पिठा कोथरे तयारी हिची किए तयारी करछन्ती चावल किए आनिछन्ती अटा किए आनिछन्ती किए तेल आनिछन्ती किए गुड़ आनिछन्ती एते कथा काहे कि मुंडरे आपण को प्रथम रो कहा गला सुप्रामेंटल डिसेंट को कार्यकारी करिया पई संभव करिया पई मां ये जगत को आसीछन्ती धरावतरण करिछन्ती बस तापरे ताऊ किछ कथा या नहीं आउ किछ कथा नहीं मांकर जन्म वृत्तांत को वर्णना करी आमे सेतरो कोन पाइबा ठीक अछि 1878 फेब्रुआरी 21 को मांकर जन्मदिन भाव रे आमे पालन करछु सतरे जो विश्वजननी को कथा कहा जायछि जो परात्पर आदि जननी को कथा कहा जायछि जो परमा जननी को कथा कहा जायछि जो इंडिविजुअल यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंटल मदर को कथा कहा जायछि से कोन से दिन रे जन्म होइतिले इटा गोटे साधारण प्रश्न आम पाई आम मन पाई इटा खाद्य नहे आम मन बुझिया पाई आमे सेही परि बुझुछु 2 नवेम्बर रे 1935 रे जेतेले 1928 रे बही लेखा हला मा बही
तार 5-7 वर्ष पर 35 माने बहुत डेरी 7-8 वर्ष हेलानी 7 वर्ष पर जड़े पचारुଛନ୍ତି आपण मां को विषय जो लिखिले एते कथा तो आपण मां को केबे जानिले प्रभु को पचारुଛନ୍ତି प्रभु को पचरा जान्छ केबे मां को विषय जानिले एवं से निजे निजे पुण उत्तर दे दिछन्ते बोते आपण को भीतर तो ओवरमेंटल कॉन्शियसनेस आसिला 24 नवेम्बर 1926 रे तो सेबे आपण मां को चिन्हिले एवं सेबे जानिले जे मदर इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड फोर्स मां होचंती दिव्य चेतना एवं मां होचंती दिव्य शक्ति आपण 26 रे ओवरमेंटल कॉन्शियसनेस को गले एवं सही चेतना रे मां को चिन्हिले मां को नल जानि तान देखंते सेही दिन तो आपण कहले समस्त तो मां डाक आ मु भी मां डाकिबी तनो से मीरा डाकुतले मीरारू मां डाकिले आ ताले ए कथा सब केमती घटिला कोन से तो सी प्रभु कहउछन्ती नो नो आई न्यू दैट लॉन्ग बिफोर मैं कथा बहु पूर्व जानी जो प्रभु मां को जेबे देखि प्रथम रे 1914 आम कहूँ किंतु प्रकृत रे कौन ता पूर्व मां को कथा श्रीअरविंद कहू नथिले बहुत अभाव असुविधा भितर थिले घर भड़ा देवा पैसा नथिला खाइया अनिश्चितता रोला 500 जन लोक सांग रोते बंचार किसी अवलंबन नथिला चाकरी नथिला पेंशन नथिला कई से चिन्हा परिचय नथिले चारिकड़े इंग्रेज सरकार गोइंदा माने बुलुथिले फ्रांस रो सरकार सेठी बड़ इरिटेटिंग अनुभव करथिले जे ये व्यक्ति किए जे ये आसिया पर एठी एते गोइंदा कार्यकलाप सब बढ़ी तेणु केते थर सेमाने भी खानतलास करछन्ति केतेटी बही पत्र छड़ा आ जेतु किछि से पाउ नांती जने गोटे ध्यानस्थ मनुष्यर गोटे गभीर सानिध्य छड़ा से किछि नाही केवल उपस्थिति एटे अछि सेमाने किछि बुझी पार नांती कोन पय एते विवाद तो सही समय से तो कहउथिले ना जते खाया भी न पाउथिले समस्त व्यस्त होथिले से कहउथिले रुह अपेक्षा कर मां आछन ये तो आजिर कथा अपेक्षा कर मां आछुछन्ते महालक्ष्मी आछुछन्ते ताले महालक्ष्मी की कोन से 26 मसिया रे जानिले एटा मनीषर गप नुय आ कोन प्रभु तो से कथा लिखले people ask these things because they want to gossip about the mother as about all things जेमति सब कथा रे सन गप करंती and in the same spirit it is this constant action from the lower human motives of the ordinary consciousness मनीष एमिति काहे की करूची ना मनीषर साधारण चेतना रे गोटिए निम्नतर मानसिक वृत्ति रहिची मनीषर वृत्ति which keeps people from living within एवं prevent the transformation of the physical nature जो माने मनीष माननकु अंतर जीवन बंचिबारे रोकी दोछि से ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस केबे हमें ध्यानस्थ होछु कि मां का जन्मदिन पालन करचंती भोजी भात भी होछि सभा समिति होछि वक्ता आछंती माइक लागुछि अरे कोन पई मां आछंती मां का अवतरण कोन पई से काई ता पई साधना काई ता पई प्रस्तुति काई ता पई प्रार्थना काई ता पई आश्रय काई ता पई समर्पण काई तेणु कार्यक्रम दृष्टि कार्यक्रम नारे मां जन्मदिन गुड़िक उत्सव आकार पालन करिवार सहित किसी भी उद्देश्य साधित होथुव मु जानि ना ताको हम के माप करूना किंतु सुनिश्चित भाव रे एक कथा घटुची से मां धरावतरण महाकारणटी
କିଭଳି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛି। ମା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧତା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। କଣ ସେ ନିର୍ବୋଧତା? ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ ଦି ଫିଜିକାଲ ନେଚର। କଥା ତ ସେଇଠି ଅଟକିଥିଲା। ସେଇ କଥା ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ। କଣ ସମସ୍ୟା, କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ମହାନାୟିକା ନିଜେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଏଠି ଅବତରଣ କଲେ? ମଣିଷ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ? ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁ, ସେଇ କଥା ତ ବୁଝୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥାଟି କେତେ ଦୁରୂହ। ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ମଣିଷର ଯୋଉ କୋଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ପୁରାତନଟିକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ଧର୍ମ ସେଇଠି ଅତିମାନସର ବିଚାରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଯେ କେତେ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର, କେତେ ଜଟିଳ, ସେ କଥା ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏ କାମ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗାଳି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ମାନେ ହିଟ୍ କରନ୍ତିନି ୱାର୍ଡସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ରାଟ, ସବୁବେଳେ ସେ ମେଜେଷ୍ଟିକ, ସବୁବେଳେ ସେ ରୟାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି କହେ। ତାଙ୍କ ଗାଳିଟି ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। Curiosity is hardly a proper motive. People ask these questions, these things because they want to gossip about the mother as about all things. ସବୁ କଥା ଉପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗପସପ କରନ୍ତି, ଠିକ ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବି ଗପସପ କରନ୍ତି। ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ସାଧକ, ତାଙ୍କର କଣ ଜିଦ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ପୁଣି 23 ଫେବୃଆରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ, ଲେଖିଲେ ଟୁଡେ something deeper than curiosity is thou canst make me. ସେଦିନ କହିଥିଲେ ମୋ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିସିଟି ଅଛି ଜାଣିବାର। ଆଜି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ସେ କ୍ୟୁରିସିଟିଟା ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପର କିଛି ଘଟୁଛି, ଡିପର ଦେନ୍ କ୍ୟୁରିସିଟି। ଏଇ ସାଧାରଣ କୌତୂହଳ ବ୍ୟତିରେକେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। I long to know the year of mother's birth. ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁଛି ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟା କଣ, କୋଉଟା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ, mother's birth, year of the mother's birth, in order to keep it is a loving memory in my heart. ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କ୍ୟୁରିସିଟି, ଏବେ କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲଭିଂ ମେମୋରି ମୁଁ ରଖିବି ଯେ ମା ଏଇ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରିସ ସହର ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେଠି ମତେ ଅନୁଭୂତି ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭାରି ବଡ ଜିନିଷଟେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ ହର ଇଜ ଡିୟର ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ ଟୁ ମି। ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆବାଉଟ ହର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଭାରି ମଧୁର। ସେ ପାରା ବଦଳିଲେ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କ୍ୟୁରିସିଟି, କ୍ୟୁରିସିଟି ଗାଳି ଶୁଣିଲେ। କ୍ୟୁରିସିଟି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରପର ମୋଟିଭ ନୁହେଁ। ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ତମର କୌତୁହଳ କାହିଁକି? ପର କଥା ଜାଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ନା କଣ? ହଁ, ଆମେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ନେଇପାରିବା, ମା ତ ଆମ ପାଇଁ ପର ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କୌତୁହଳ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ କୌତୁହଳଟା କଣ? ଗୋଟେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବାକୁ। ମା ଇତିହାସ ତିଆରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିକି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମହାନ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ମା ମହାନ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମା ମହିଷୀ ଥିଲେ, ମହାନ ଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ, ମହାକାଳୀ ଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ ଅତୀତରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବନି, ଖାଲି ରୂପ ବଦଳିଛି, ସ୍ଥାନ ବଦଳିଛି। ଯୋଉ କଥାଟି
ଘଟୁଥିଲା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଶ୍ୱାସିତ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଘଟିଛି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନୂଆ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଲଭିଂ ମେମୋରି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମଧୁର। ସେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ସେଦିନ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନର କଥା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, you can have the loving memory without knowing the year। ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ନ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଲଭିଂ ମେମୋରି ରଖି ହବନି? ଏ କି ସୌଦା? ଆମ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁତା କି ସେ? ମଣିଷ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହୁଏ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ନା 1980 ରେ? ଓହୋ ଆମ ବେଚ୍, ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ। ତଳ ବେଚ୍, ଓହୋ ଏଇଠି ପଢୁଥିଲ କି? ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ସମାସ୍କନ୍ଦ ବୟସର ମଣିଷଟେ ଖୋଜେ କି ତାରି ସ୍ମୃତି ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା ଭଳି କିଛି କଥାକୁ ସେ ଖୋଜି ବସେ। ଏଇଟା ତ ବୟସ କମ ବେଶୀର କଥା ବା ବୟସ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଇଏ କି ବନ୍ଧୁ ତାକୁ କିଏ ଜାଣା, କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଇଏ କି ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଳି ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଆଡଭାଇସ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଦି ଲଭିଂ ମେମୋରି ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଂ ଦ ଇୟର। ବର୍ଷ ଜାଣି କଣ କରିବ? ମାଙ୍କୁ କଣ ମନେ ପକେଇବନି ବର୍ଷ ନ ଜାଣିକି? ଆଜି ଯେବେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛୁ ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଷଟା କି ତାଙ୍କ ତାରିଖଟା ଜାଣିକି ଆମକୁ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଖାଲି ଆମେ 21 ଫେବୃଆରୀରେ ରହିବା, 22 ଫେବୃଆରୀରେ ରହିବାନି କି 22 ଜୁନରେ ରହିବାନି କି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରହିବାନି? ତାରିଖରେ କଣ ଅଛି? ଲଭିଂ ମେମୋରି ତ ସବୁଦିନେ ସମ୍ଭବ। At that rate, you could insist on the mother's telling you all the details of her private life so that you may have a loving memory of them। ହଁ, ସେଇ ରେଟରେ ତମେ ହୁଏତ ମାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛି ବିସ୍ତୃତ କଥା, ଯାହା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି ହେଇ ସାଇତା ହେଇ ରହିବ। ଜଣେ ସାଧକ ଆହୁରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବସିଲେ। 11 ଜୁଲାଇ 1935ରେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମା ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ବୟାନ କରିଛନ୍ତି 1878ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ 8 ବର୍ଷ, ଫାଷ୍ଟ 8 years of her childhood, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଆର୍ଥ ଉପରେ ଫିଜିକାଲି ରହୁଥିଲେ, ଫିଜିକାଲି ରହିଥିଲେ। ମା ଫିଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମାନେ ସେପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିରାଟ ସଚେତନତାଟିଏ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ସେଇ ଯୋଉ 8 ବର୍ଷ 1878ରୁ 1886, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ 1886 ହଉଛି ସେଇ ଦିବସ ଯେବେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଯେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏଇ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 8 ବର୍ଷ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନାର ବର୍ଷ। ଆଉ ସିଏ ବି ତ ମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଆଜି ତାରିଖରେ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ମୟୀ ମାତା ଭାବରେ, ମୃଣ୍ମୟୀ ମାତା ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷ ବିରଳ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଯଦି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଟା ସାଧନା କାଳ 1878ରୁ 1886 ଯୋଉ ସମୟରେ ମା ବାଲ୍ୟ କାଳଟି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣର କଥାଟି ଜାଣିଥିଲେ? Did he know that mother had come down?
he must have had some vision hoy to tankar kichi vision heitibo karana ऋषि मुनि मानकर vision हुए at least for coming tanka asibar katha ti se jani parithibe but we do not read anywhere definitely about it ramakrishna koti nirdishta bhavre e katha ko kahi nahanti and when ramakrishna must have been intensely calling mother he must have felt something at the edge रामकृष्ण अति तीव्र भाव रे व्याकुल होइकरी मां को सब बेले डाकुथिले आवाहन करथिले मां ए जगत को उद्धार करो ए जगतर अंधार को दूरीभूत करो तमर समस्त शक्ति को ए पृथ्वी रे टिके आर रूपांतर पाए आको दिव्य करिया पाए टिके चेष्टा करो ये था तांको प्रार्थना सेठो जो उत्तर देले प्रभु निजे उत्तर देले 11 जुलाई 1935 रे in mother's childhood vision she saw myself whom she knew as Krishna she didn't see Ramakrishna श्री अरविंद भी थिले भारत रे और सेटा भी मांकर विजन भितरे थिला किंतु से रामकृष्ण को देखि नाथि मां देखि नाथि इट वाज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड हैव ए विजन ऑफ आवर कमिंग डाउन रामकृष्ण को पई अनिवार्य नथिला नथिला जे मां आसी सारी छंती बोली मां धरावतरण करि सारी छंती बोली जानिबा तार कारण हला जे रामकृष्णकर जोग गोटे मुक्तिदायी जोग थिला सेतरे भविष्यत पई मनुष्यर भविष्यतर पई किछि कथा नथिला he was not thinking of the future nor consciously preparing for it तांको निज जीवन रो केमिति मुक्ति हो तांको निज जीवन रो किबळी मोक्ष हो से कथाटी तो से भाबिथिबे किंतु मनुष्यर भविष्यत को निर्माण करिया पई से निजे कोनोसी प्रस्तुति रो गोटे गाइडलाइन देई नांती कि मनुष्यर भविष्यत कथा को गभीर भाव रे चिंता करे नांती एटा अभियोग नै असत्य I don't think he had the idea of any incarnation of the divine mother मो चिंता करू नाही जे मांकर धरावतरण को नै तांको पाखरे किछि धारणा रहितला तेणु मांकर आद्य जीवन मांकर जन्म ये सब कथा को नहीं जते बेले आमे कोनोसी आलोचना करूछु ता मनुष्यर चेतनार साधारण चेतनार मनुष्यर मनर बहु ऊर्ध्वस्त एक विषय को आमे प्रकृत रे छुछु एभली गोटे ऊर्ध्वस्त विषय को छुईला बेले आमनक पाख आमनक पाखरे केतोटी साधनागत आवश्यकता को पूर्ण करवाटा बेसी जरूरी केवल मांकर जन्मदिन नारे आमे अधिक फेस्टिव हे पड़िबा बा अधिक गोटे औपचारिकता प्रदर्शन करिवार विषय नुहे ए होची गोटे गभीर अन्वेषा गोटे गभीर खोज
प्रभु श्री अरविंद मांकर अवतरण संपर्क रे लिखुचंती एई जगत मध्य को मांकर आसीबा एक अनन्य असाधारण घटना। एपरी घटना बहु पूर्व केवल संगठित होइनी, कारण मांकर एमिजेरी गुडी आसुथिले, मांकर प्रतिनिधि आसुथिले, मांकर का आसुथिला, किंतु से निजे स्वयं कौन पई अवतरण करिसंती ना, मदर्स डिसेंट इनटू द वर्ल्ड टू लीड इट टू लाइट एंड ट्रुथ। द डिवाइन मदर डिसेंडेड इनटू द वर्ल्ड टू लीड इट टू लाइट एंड ट्रुथ। मनुष्य केते अंधकार भितरे अछि, केते मिथ्या भितरे अछि। विश्वास करंतु एई पाठचक्र 6टारे सरीबो, एबे तो आउरी 40-45 मिनिट अछि। मते कहीं की इच्छा होची एई कथाटे बारंबार 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 कहिया को 6टा पर्यंत, जे मनुष्य केते अंधकार भितरे अछि, मनुष्य केते मिथ्या भितरे अछि, मनुष्य केते अंधकार भितरे अछि, मनुष्य केते मिथ्या भितरे अछि। किंतु एई भली गोटे अज्ञान अंधकार जगत मध्य को, एई मिथ्या जंत्रणार वेदनार भूमि को, मृत्यु भूमि को मां निजे अवतरण करिसंती। कौन करिया पाई ने, ताको लेड करिया को, ताको नेतृत्व देवा को, कुआड को ना, इट टू लाइट एंड ट्रुथ। सेटा कोन सहज काम? लोके डरिकरी माने कुष्ठ रोगीर बस्ती को जाऊ नांदी, लोके डरिकी जखमा रोगीर बस्ती को जाऊ नांदी। आपण भावंतु मृत्युर जगत को अमरत्वर मां जे चिरंतनी चिरंतन जे शाश्वत, से कालबद्ध होबा को आसी छथि। से टुक ऑन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। से जानछंती से जगत को धरावतरण कले कोन हबो। इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू death, it can be transformed into falsehood, it can be transformed to time bound limitations। किंतु सेपरि संभावना तो तांको चेतना को स्पर्श करिवो नाही। किंतु एक कथा तो हबो, डार्कनेस ऑफ फॉल्सहुड कोन जतो देखियो तांको दिन काल सरी आसी, निजे मां आसी जाइछंती, तेनो से माने कोन करिवे, अटैक करिवे, टॉर्चर करिवे मां को ऊपर। सी एंड्योर्ड माने मां एको सहिले अटैक्स एंड टॉर्चरिंग, आक्रमण गुड़िक जो प्रपीड़न गुड़िक कौटु आसिला ना, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड फॉल्सहुड। ये अंधकार राज्यरू एवं मिथ्यार राज्यरू बहु आक्रमण बहु पीड़ा को तांको सामना करिया खाली। किंतु से तो चाहते नाई नहीं मते को आनंद रे, सत्य रे, शाश्वत जीवन रे रूपांतरित करिया पड़िबो। शेषरे आमे तांको जन्मदिन भी खोजिले, जहाँकर से अदिति, जेहेतु से अदिति तांको जन्म किए दो, जे अदिति तांको जन्म दला लोक कांती, जहा किसे घटिला आम आखि आगरे, से तो आम आखिर सीमितता आमको गोटे भेड़िकी देखी दिया। गोटे प्यारिस सहर रे गोटे छोट कुआ शब्द शुभिला, गोटे मनीष को मनीषर नाटक देखा, किंतु जे शाश्वती जे अदिति से कौन जन्म हुआ। तथापि सी पास्ड थ्रू द पोर्टल्स ऑफ बर्थ, जन्मर प्रक्रिया भीतर को से आसिले, आ सेटा तो मृत्यु, जन्मर प्रक्रिया भीतर को जे आसे से मरिवा को पड़िबो।
ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଯିଏ ନେଲା ସେ ମରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କେବଳ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର କାମନା କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବା ତାଙ୍କ ସାଧନାଟିକୁ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସାଧନାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସବିତା ପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଇଏ ସେଇଭଳି କଥା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଟକୁ ଏ ଜଗତରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଲେ। Her embodiment is a chance for the earth consciousness to receive the supramental. ଆପଣ ଧରାବତରଣର ହୁଏତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁଥିବେ। Her embodiment is a chance for the earth consciousness to receive the supramental. ଏହି ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ ସେଭଳି ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଜି ଅତି ମାନସିକ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛି ମଣିଷକୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭାରତ ସରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଟିକା ଦେବେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେତକ କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ନା କଣ? ନା ଆକାଶରେ ଉଡିଯିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ଜଡ ଭିତରେ ଏତେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ତ ଅତି ମାନସର ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ଜଡ ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ଯଦି ରୋବୋଟ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଛି, କି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କି ଚାଷ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ କଣ ବୁଝଉଛି? ଯେ ଅତି ମାନସର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଆର୍ଟ କନସିୟସନେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ମା ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। The earth consciousness will undergo a transformation. ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି, and a new race will represent the supermind. ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି ଆସିବ ଯିଏ ଅତି ମାନସକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଏବଂ ଏ କଥା ଘଟି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କାରଣ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଅନନ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଦି ମଦର୍ସ କନସିୟସନେସ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧି ମାନସରେ ଯେଉଁ ଋତଚିତର କଥାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଋତଚିତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ, ସେଇ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଚେତନା। ମା ସେଇ ଋତଚିତକୁ ନେଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧରାବକ୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧରାବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଲାଇଟ୍ that comes from her is the light of the divine truth. ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟିକୁ, ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକଟିକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ। ହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? ବଡ ହସ ଲାଗେ, ଯେ ମାନେ ଖୁସି ବି ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧେରା ହେଇଛି, ରାତି ପାଇନି ତ କାଇଁ? ଆଉ ସେ ମଣିଷ କଣ କହିପାରିବ? ଯଦି ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ସାରିବା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ପୁରାତନ ମିଥ୍ୟା, ପୁରାତନ ବିଚାର, ପୁରାତନ ଧାରଣା, ପୁରାତନ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇଛି, ଅତି ମାନସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ବିଡମ୍ବନା ଛଡା କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ସେଟା ବିଡମ୍ବନା ନୁହେଁ, ତ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଉପବାସ ହଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଜାରେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ 2 ଟଙ୍କା ନଥିବ। ମା ଜଗତକୁ ଆସିପାରିବା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳରେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳ ହଉ କି ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ହଉ, କୋଉଟାରେ କମି ହବା କଥା ନା ଚେତନାରେ ବି କମ ହବା କଥା? ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି।
किंतु से सुजोग के नौ नांती the light that comes from her is the mother of the light of the divine truth खाली कौन से आलोक आनी चंती से प्रेम भी आनी शक्ति भी आनी the light that comes from her is the light of the divine truth the force that she brings down is the force of the divine truth जो शक्ति को आनी चंती सेटा होची से दिव्य सत्यंकर शक्ति the mother has come to give and give and give at all levels the mother has come to give and give and give at all levels केवल मां देबा पाई आसी चंती देबा पाई नबा पाई लोक नांती सेमान जो गसिप करछंती कि ता पुराना धर्म धारणा भितर जेमति पालन करंती मांग जन्मदिन सेतिरे से मशगुल होचंती नब कि मांग आलोक मांग शक्ति एभली देवी महादेवी माने जे देई पारंती से तो देवी ना जे देई पारंती से देवता ये महादेवींकर आविर्भाव पर मध्य पृथ्वी रे এই अंधकार এটা मनुष्य को व्यथित करू नाही बरं बड़ चमत्कृत कर दोची जे मनुष्यर अज्ञानतार की स्तर मनुष्यर ग्रहणशीलतार क्यों अभाव तेणु मनुष्यर ग्रहणशीलता को नहीं दुखित भाई गोटे संदर्भ प्रस्तुत करूना तो से समय को मैं अपेक्षा करते 100 वर्ष लगी पारे किंतु जो अतिमानस शक्ति को से धरावतरण कर जो उद्देश्य से आसी से कामटी संपन्न हो सारी ये विषय आपण माने निश्चिंत रुहंतु यही भली एक निश्चिंतता सहित मोर वक्तव्य को आज ये समापन करुछि परवर्ती कार्यक्रम को आपण सुभाष भाई नहीं जाए समस्त को ये तो अपराह्न ही नहीं संध्या हवा को आसुछि शुभ संध्यार अनेक अनेक शुभेच्छा वंदे मातरम।